तो बाबू सब मैं इतना दिन कारेंट बना ली आज रकम शॉट नहीं खाए रही कखनो आज फार्स्ट बार खाली किरकम से ये तारटा जो छेचरा हो गए है देखा तो देर करो ये देखना पूरा माने कारेंट यहाँ से ভাল से लागल ये पूरा माने मालटा पूर्णा लगे ना এটা 10 मीटर का है तीनटा है এই যে একটা তার পিছে এইটা একটা আর ওই যে এইটা একটা এইটা মে শটটা খালি এখন মই যে বহুত खतरा से পালি पूरा ভয় লাগ গেলে মানে ফার্স্ট বার আজি কিরকম से খালি মই মানে এইটা কে যে মানে यार এটা লাইট জ্বলক সিস্টেমটা চেঞ্জ করে টিপতে রহি মানে